Kgotso bana ba ntate. Kgotso bakgethwa ba Modimo. Kgotso bakgethwa ba IPAC le bakgethwa ba Geshu. And then kgotso bakgethwa ba Enosh Global Holiness Church e leng bakgethwa ba ka mo gae. Kgotso Masioni, kgotso bazalane, kgotso ba Kreste ba Geshu ba bohle ka moka ga bona bao ba dumelang gore Modimo o teng. Ke a le kgotsisha ka moka ga lena, ke a le amogela ka gare ga mosebetsi wa ntate wa rona wa magodimong o re kenang ka gare ga ona sebakeng sena. Mara jwaka go tlwaelegile re tla swanela ke gore re ponye mahlo, re kgopele mong wa mosebetsi gore go be ena tle go tsamaisha go tloga mathomong go fitlha mafelelong. Go rialo bana ba ntate, go rialo bakgethwa ba Geshu, go rialo bakgethwa ba ka mo gae ba Enosh Global Holiness Church, go rialo Masioni, go rialo batswalane, go rialo ba Kreste ka moka. A re ponyeng mahlo, re kgopeleng yo matla e le go ntatešwa magodimong yo e leng mong wa ditaba tše, mong wa mosebetsi ona re thomang ka ona ga jwalo gore go bena tle go tsamaiša jwaka ge go tlwaelegile. A re etseng jwalo bana ba ntate, a re ponyeng mahlo, re kgopeleng mo lebitsong la ntate Mongorwa le Moya o gallang. Modimo yo lerato, wena Modimo o phagamileng, wena Modimo yo tsamayang le dithaba tša lefase tše di kgethwa, Modimo wa metsi a phadimago, the crystal water, metsi a kgausi le ona go metšeng sehlare se se tala, mme le sehlare se se enyago dikenya tše lesomepedi tša go fapana ngwaga ka ngwaga. Dikenya tše di nago le bophelo le mahlare ya sona a ena le bophelo. Wena Modimo yo o tlhalošitšeng ka molomo wa gago gore mohla wo go tlo go fihla morwa wa gago e le go Morena Jesu, mme le ge a be a fihla morago ga ge go šetše go ile go a fihla Enosh, morwa wa gago yo mo kgethilego wa go mo roma lefaseng la mathomo gore a tla a rute ka dithuto tša gago. Ka morago ga gago a tla bo Moshe, bo Paulo le ba bangwe le bo Samuele, mme wa hlaloša ka molomo wa gago, wa hlalošetša batlotswa ba gago ba yona nako yona ewe, bo Johana le ba bangwe le bo Zakaria, gore go tla fihla yo mongwe mme yo a tle gore ga a fihla ka nako yona ewe boprofeta bo tla ba bo fihlile mafelelong. Jwale le yena yowe a re ge a tsamaya a laela yena Morena Jesu mo go Johana 14 verse 26, a laela mo go Johana 16 verse 7 a re ke a tsamaya gobane ge nka se ka tsamaya moemedi moya o mokgethwa a ke a tla a re ruri ke a le botša go tsamaya ka go boela go ntatešwa magodimong go tla le tšwela mogola, mme ke tla re ga ke fitlha mola ka le kgopella moemedi e le moya o mokgethwa yo a tlo ba go le lona go ya go sa felego, e le ge a be a le ka go le hlalošetša ka ena moemedi yo a bolela go le lena fa le kgonwe. Jwale gore dialo re a itebogela, re tebola go ntate wa rona magodimong gobane a senke a re lahla jwaka ge morwa rre Morena Jesu a ile a dira jwalo, a yo re kgopelela go ntate wešo wa magodimong gore moemedi moya o mokgethwa, the comforter, the advocate in Holy Spirit, yena yo le bolela go le yena mo a bjalo gona ka sebaka se a tlo tšwetša mosebetsi ona wa Morena Jesu pele, mosebetsi o mokgethwa, mosebetsi wa Modimo, mosebetsi o e leng gore ga se mosebetsi wa motho wa lefase. Ke a le mema bana ba ntate ka moka ga lena a re keneng ka re ga mosebetsi ona, mme gore ntatešo wa magodimong go be ena tle go tsamaiša mosebetsi o jwaka ge re mokopa, jwaka ge re mokopile go tloga mathomong go fihla mafelelong. Ba bohle ka moka ga bona le ba e sego ba kgethwa le ba senkeng ba dumela gore Modimo gona jwaka ge o theditše ka sebakeng sena, re ya go mema re kena le rona ka re ga mosebetsi ona gore o tlo kgwetše kgaogelo, gobane mang le mang tatešo wa magodimong mpotše gore mang le mang yo a ipokobetšang ka fase ga gagwe le ge e senke a ba mokgethwa goba ba modumedi, e fela ga ka ikokobetša Modimo ona yo a phelang e le go ntatešwa magodimong o tla mo fa mogao
o tla mo lokišetša tše tsohle ka moka ga tšona yo jwale ka yo kwa pelo e bolo kwa pelo e botse ga se wa pelo e kgopo ga se wa yo a nago le mano mabe yo a se nago le mano mabe ga se yo a lakaletšago ba bangwe madimabe ke yo a nago le pelo e tshepegilego wa pelo e botse wa lerato go ba gagabo yo lerato le re tlo go le bona jwang ka mediro ka gore gakolola ka gore eletša ka gore fa dithuto goba gore ngwathela se sengwe se a se tshwerego go rialo le go rieletša e tla ba e le yona taba yewe modimo a e ratago ya gore jwa ka ge re le bana ba gagwe ka moka ga rona re eletšaneng re thušaneng re tsamaišaneng mmogo mme re eletšana ka tsela ya gagwe tsela e kgethegilego tsela eo e leng gore ga ya tlala ga ena mogobo wa batho gobane mogobo wa batho o ka gare ga tsela e kgolo e bulegilego e leng tsela e butšuleng e leng tsela ya diabolosi e fela ge e le tsela ya ntatešwa magodimong ke tsela e sese ebile ke tsela e thata yeo e leng gore ge o tsamaya ka gare ga yona o tla ba kgethegile ke ya go tshepiša ngwana ntate ka re le kgonle re ilo ithuta re tšwela pele jwa ka mehleng mme ka go rialo re mema yena ntate wa rona wa magodimong modimo wa phelago modimo wa Atama modimo wa Seth le Enoshi modimo wa Moshe modimo wa Samuele modimo wa Paulo modimo wa Elias Elijah modimo wa Joshua yena yo wa ile go afa Joshua maatla a gore a kgone go emiša letšatši la ema mme Joshua a kgona go tšwela pele ka go fetša bao e bego ba elwa le bona e le go mana ba bona bao ba hlaletše ke modimo gore a ba bolaye a re go modimo a re ke kgopela letšatši le eme le seke la dikela ka pela gore kgone go fetša ka batho ba ke ka moo ka mehla ke fela go bolela ke re go bolaya ga se sebe mme sebe ke bootswa gobane modimo o na re mo rapelago le yena o a bolaya le go pediša wa pediša jalo go ka re modimo a bolaya then ra tla ra e bala gore ke sebe ga se sebe re tšea ka mohlala wa Joshua yo modimo a ile go a mo fa maatla a gore a bolaye bao e be go le manaba ba elwa le bona mme a mo fa maatla a gore a emiše letšatši a bolela le modimo wa phela go a re emiša letšatši ke kgone go fetša ka bana jalo e be a fetša ka bona ka ene ka go ba bolaya jalo re sebe ke bootswa ke seo modimo wa ka ntsebišitšego sona ge re be re le kua thabeng ya ko Bakersford ya nkgethetše go yona jalo wena o naganang gore ge re bolela ka sebe sa bootswa gare go bale ka mogare re bala ba bangwe ba bonelago mo TV-ni fela no gantši re bala le wena ge e le gore le wena o di a bootswa o gona ka gare ga palo eo ga re bale ba bane gore ba bonago mo TV-ni fela ka gore o ka no nagana jwalo wa rae a ba re nna ba rabala re ba bonago kwa TV re bolela ka motho a di a go bootswa ko re ya ka re tša le wena bona setlaela se re modimo ga a gona jalo wena o nagana gore o tlišitše ke mo lefaseng o reng ge o kwa go baba go kwa pain go ba o le ka sepetlele o thoma go gopola gore modimo o gona jwale taba ena ga e bontšha ga botse gore ko wena setlatla ka gore ge o thabile gore modimo a gona mara ge o kwa go baba o kwa pain o re no modimo o ka re a ka nthuša ka phela jwale ntho ena e bontšha ga botse gore ga o tsebe you are just confusing yourself you are contracting yourself gore o setlatla jwale go rialo ngwana ntate o seke wa kgetha go ba setlatla yo bohlale ke yo a hlomphago modimo ke jona bohlale jwa mathomo jo jwa go hlompha modimo ke jona bohlale jwa mathomo jo jwa go tseba gore modimo o teng e fela o tsebe gore wena ka baka la tsela ya diabolosi ye go tantšego ya go fa dinotagi wa re go fetša dinotagi ga re ge mogopolo wa gago o sa tlheo le soupa wa thoma wa roga ka modimo wa thoma wa roga ka bana ba modimo wa roga ka modimo wa roga ka ba kgethile go tsela ya nnete gomme wa ba roga ka wena wa bona le bohlale o tsebe gore ga go bolele wena go bolela yo wa go romilego le go diabolosi mme tše di tswang ka molomong wa gago ke tša diabolosi go raya gore diabolosi o go thupile o ngwana wa gagwe wa go felelela jwalo wa go šomiša bona wena setlatla ke re wena re go swantšha le plastiki ya shopo efe kapa efe ye leng gore o ka reka di-item wa tšhela ka mogare mohlho mongwe kudu tša go swala di-tin stuff wa re go ya kua renkeng goba o ya kua koloing ya gago ya thuboga ka mofase tša wela mofase ge di wetse ka mofase o ile o lahla plastiki eo
wa sola gore o tšwele pele o nyake engwe o reka engwe o tšhelete staff tša gago go jwalo le go yena yo diabolos ga ya go šomišitše a feditše ka wena ga gona mo a go išang gona ga a feditše ka wena o tlile go lahla kua a tšwela pele a nyaka yo mongwe gape a tlo go mo šomiša jwale gore rialo go ira gore wena o thekga motho yo e leng gore ga a go tšee selo o hlankela motho yo e leng gore ga a go be felo ga gona mo a go beyang gona ebile ga a go tšee selo o ne go šomiša fela fetoga phafoga setlatla phafoga sefofu o tshware tsela ya nnete o tsebe gore tsela ya nnete ke ya go hlompha modimo ke jona bohlale jwa mathomo jo jwa go hlompha modimo fela o seke wa lebala gore ge o sa hlomphe modimo go rarowela ka gare ga ditlatla tšeo di ro modimo ga gona jwale re ya go mema le kgono ka gare ga dithuto tša rena tša lekgono mohloo mongwe o ka gakolologa wa tla wa šala morago tsela ya modimo ke boela fase lebitsong la ntate moralo mo ya gaelago amen re ilo tšwela pele bana ba ntate jwa ka ge re memile yo maatla re memile yo mogolo go rena yo a tlo go tšwela pele le rena ka mosebetsi o e seng mosebetsi wa rona e le mosebetsi wa gagwe wa ka mehla mosebetsi o a re kgethetšeng gore re o dire re le bana ba gagwe mme le ge le rena re sa e thoma re romile ke yena gore re tle re tsene ka gare ga mosebetsi ona re tle re kgone go tšwela pele ka dithuto tsena re a gapeletšega bana ba ntate gore re mo fe hlompho gobane ke ena yo a re adimile go bophelo ke ka moo re re kwa pain re kwa bohloko balloi ba re hlasetše ka ditokološi tša bona ba dipanile di tla di re gataka ka dikgwatla tša tšona di re bine ka dikgopo tše ke moo balloi ba re goge ba re tšere ba re bea mo lešakeng la dikgomo ba bulela dikgomo ba re robadišitše kwa dikgomo tšelege ba di bulela ba ditše ka sekepi ba re robadišitše kwa re sa tekwe re robetše tša feta godimo ga rena di re gata ka dikgopo tše bošego mola re robetše ba re tšee ba re bee mo lešakeng la yo ba montsebang gore o na le dikgomo tše dintši ba re parake kua lešakeng ba bulela dikgomo tšela ka kua di kitima di tšwa di go gata ka kgopo tše jalo ke mo re tlo re ge re kwa yona pain yona ewe ra thoma go gopola gore modimo gona goreng le ge re se se ra kwa pain re sa gopole gore modimo teng kore ditlatla dumelela le nna ngwana ntate ge ke re kwa yona setlatla ka gore ge o thabile ga o dumele gore modimo teng e fela o gopola fela ge o sa thaba yo mongwe wa lešilo a ka tšea polotiki a dihlakantšha le taba tša modimo a tšea gore modimo ga a teng ja ka ge ena go le politician e fela o tsebe gore modimo ke yo maatla o tsebe gore o teng mona lefaseng ka mogao wa modimo modimo yo ke mo rapelang o ntsebišitše gore mo lefaseng mo re diripatše pedi go na le ba gagwe go na le ba diabolosi modimo o re mo rapelago goba modimo o ke mo rapelago le bešo ba kgethwa ba Global Holiness Church o ntsebišitše gore diabolosi o dula ka fase ga lefase le re lo mo go lona mme o na le mmušo wa gagwe o dula ka mowe le setšhaba sa gagwe sa mmušo wa gagwe modimo yo ke mo rapelago o tsamaile le nna spiritually ra ya mo tulong ya diabolosi mme ra ka bona mo diabolosi a dulang gona le lefase le setšhaba sa gagwe a ntsebiša a re batho bao ba bonago moo ke bao ba bego ba sa ntlhankele ge be ba sa le kua lefaseng le re kwa mo go lona a bolela ka lefaseng le nna le wena ga jwalo re lego mo go lona a tswa a boa le nna mo lefaseng le re lego mo go lona a re tloga le nna ga ya ka legodimong a yo ntsebiša a nšupetša batho bana ba gagwe a re ba o ba bonago moo ke bao ba go ba ntlhankela ge ba sa le kua lefaseng le re tswa go mola go lona a bolela ka lefase le nna le wena ga ne bjale re mo go lona mme bana ba gagwe ba boa legodimong e ba apare diaparo tse dingwe tse dintle tša go kgabišwa ka mokgwa mongwe o montle le dikefa tše dingwe tše dintle mme ba thabile di-two piece disutu tše dingwe tše dintle bjalo e fela ka mmala e besitše ditšhweu mme ke tla gore ka go eletša ka re mmala tšona le go kgabišwa ga tšona o tla di tseba go tlile ka gare ga lebollo la rena la Enos Global Holiness Church ka gare ga tshebeletso ya lebollo goba kolobetšo ya Global Holiness Church ke moo tlo go bona tšewe
moemedi yo bolela go le yena fa a di bonego ga ena le modimo wa gagwe yo a mmolelago a le ka le godimong a ile go bontšhwa bana ba modimo yo ke mo rapelago o ntsebišitše ka tsela yewe e leng gore o le tšea ka yona ge le mo lefaseng ge le boela ga gagwe ke raba gagwe e fela ga sanka ntsebiša ka tsela yeo diabolose a le tšeang ka gona ke raba ga diabolose ge le ya ka kua mmušong wa gagwe o le go ka fase ga lefase le le go mo go lona e fela yo ke mo rapelago e le go modimo wa ka yo mokgethwa yo a ndirileng gore ke be mokgethwa wa Enos Global Holiness Church yo a nkgethilego pele ga ge ke kgomarela popelo ya motswadi wa ka a nkgethela taba tše o ntsebišitše a re tulo ya ga Satane ke ya ka fase ga mobona a ntsebiša a ba a nšupetša ka tsela yewe a le tšeago ka gona bona e re ke go sebele ke re o nšupeditše le magaga borena ba bangwe ke ba e le gore ba sa tswa go tsamaya lefaseng a mpontšha le mešomo ya bona ka legodimong ga se tšatši ka le tee letšatši le la nšupetša lefase la Satane la ka fase ga le letšatši le la nšupetša ka legodimong ke ka morago ga moo a nšupetša ba ba sa tswang go ba tšea ba ba lego ka legodimong a nšupetša le mebereko ya bona ye a ba allocated-go yona ye mengwe ya yona e le ba e šomago go tla lefase go tla go tšea bana ba gagwe go boela ka legodimong ka senamelo sa gagwe seo se ba tšeago go boela ka legodimong bona ke go botša ditaba tše di tswang kgoding ya lerotse from the horse mouth go botša tabe e leng teng go rialo ngwana ntate ke tle ke go sebele ke re modimo ona ke mo rapelago ke consulta le yena kgafetša o ntsebiša tše tsohle ka moka ga tšona bona malobanyana mo o fetša go nšupetša ntate yo mongwe yo a bego a tsena kereke ya Sion mathomong la mafelelo go ke fetša go mmone go le mozalane ga ke tsebe gore le ganwa le sa le mozalane na e fela gona mophala borwa o šoma PMC ke tloa ka monyaka o dula kwa komponi ya PMC ba ba dula go phala borwa ba go tsena mola komponi ya le re ke Sediba ke tloa ka monyaka modimo yona ke mo rapelago o ntsebišitše gore ntate ola a boele ka Sion ga ke tse gore sa le mozalane na a ya pele batho tee ba fole bona ke go bolela ka consultation ya ka le modimo ona a phelago ke fetša go botša mo maloba mo gore sepalete se ke se apere go moo o nšupile sona se a re ke se se lokilego ka tšatši ka le tee a re se se lokile a tšea sa Sion sa naledi a se bea mo a re se se lokile a tšea sa Lebana a se bea mo a re se se šotha ka naledi ya tafeta a ba a tšea naledi ya tafeta ntorogela yona bo lefaufaung ka nthweo ka ro ke silicone ye clear bona naledi ya tafeta ke ga jwale le go ka kwa IPAC e fela o mpoleletše modimo ke mo rapelago a re e nyakega ka kerekeng ya Lebana bona ke fetša go botša malobanyana mo kare yena modimo ona ke mo rapelago o mpoditša re leba le le go ka kerekeng ya ZCC ke lona le le bolelago ge le bona ntate le kganyane ya bolela ba kwa le kerekeng ya Lebana ga go bolele yena go bolela lona leba leo bona ngwana ntate ke go botša ka consultation ya ka le modimo ona a phelago bona malobanyana mo ke be ke rapelela yo mongwe ka 5 o'clock ke mokotane mo ke rapetše ba mfounetše wa kwa ga Sekororo ba re o hlakahlakane o felela ke moya ba mo kitimišetša ka sepetlele ka bo 5 o'clock ba mfounela ka mo rapelela ka bo 6 o'clock ke ga šetše ya le right ge di-doctor di tla ba šetše ya le right bona e bjalela ka megogo a re bitšang ba ge šuka moka ke a kgwa ke a feta e fela ka thapelo ya modimo ona a phelago ka mo rapela ge di-doctor di fitlha kwa di mokgoditše a šetše a le kaone then ba mo fa ka di-oxygen le botše dingwe the following day ba mo discharge e le gore same day ke tše ke aya ka kgotša molaetša gore a ba re dumelele re tsena ka sepetlele ka baka la seemo se re go mo go sona sa corona fela the following day ka Sunday ba mo dischargile le ge ke bolela bjalo wa phela
a ke nyaka go tlhaloša ka ba bantši ba kwa morago ba šetse go ba rapeletše le gona jwale ke sana le task ya go rapelela ba bangwe ba rumego ke modimo straight go tsa mo ba rapelela bona ba bangwe ba ile ba re ke ba yo mongwe ntate modimo ile a re ga nromile go yena a re tsamaya go ntate ola o na le sefolwane o bethilwe sefolwane leoto la gago la left gore go fitlha kwa mohlapiše go fetša morapelele o tla fola bona ntate oe a mpotsa gore yena ke yena mosiong bona ka morago a tla mpitša re tla o tlo nthuše mme ka palela ke go ya jwale ke re modimo tšatšeng wa mphe maatla ke kgone gore ke ye mara yena o ga nnela mathomo jwale wena o na le mahlatsi jwaka ge e le gore o tla ba o tsebile ka ga nna o tsebišile ka ga modimo wa ka le kgono jwaka ge ke rera e le tsela yeo modimo a nromile go wena ka yona gore o tsebe ka ga yena modimo yo ke mo rapelago ba bangwe o nroma straight a ke tse gore na ba na le tlhogono la go feta le ona go lona goba a lekana na a re tsamaya mo plekatšego ntate o na le bothata o e mothuša bona e re ke go tlhalošetše ke re go ya ka nna ke nagana ke re ke ba kgethilwe ke ba mogago di fela le wena go kgethile ka gore o nromile ka yona tsela ena gore ke go tsebiše ka ga yena gore yalo le wena o tla ba o thomile go tseba ka yena modimo ona ke mo rapelago e re ke go tlhalošetše ke modimo wa metlholo ke modimo wa go dira tše makatšago ka company yaka ke na le babereki ba 20 something ke register le 20 mola godimo ga 20 ke ba apply charity yela ya UIF relief fund ba le 20 ka April ka di 28 tša April bona ge application e tsamaya ba approva 3 ya bona fela ke a makala ge Department of Labour le botša maaka mo TV a re no fle di company charity a tša fa babereki a retse mohlomong ba bangwe ka ba file mara nna ke wela ka moga ba ile gore a se a mphe ke bolela bopaki jo bo felletšego ge ke founa ka dinako ka moka ke mo founela Department of Labour ke founa ke na le babereki ba ka ba mo kwa araba call center ba mo kwa akgeregeša ka moganong la mafelelo ge ke mo founela ke 3 weeks back or 2 weeks back e ba palela le go nkaraba a no re tshwara jwalo e re ke botšiše my supervisor e re ke trainini Department of Labour a ne challenge a le se lo sa go nyaka challenge o ijile bara re tse gore na o ijile a iša kae ge le di-employer tsona ka no ba ba file ba bangwe mara bontši ke bawe a sa re fago ka dinako ka moka ke founa ke na le babereki ba ka from mathomong fitlha le lekgone ge ke founa ke na le bona ka gare ga babereki ba ka moga wa modimo ona ke mo rapelago le bona bawe ba rapelago le nna ka gare ga babereki ba ka ke ba bararo bawe e leng gore ba bereka kwa go nna gana bjale re joine ke yo mongwe ke 4 ya bona gana bjale re joine ke yo mongwe moswa sa twa go mothoala wa cleaner ke na le 4 ya bona ba bereka go kwa go nna ba tsena go kerekena mara pele ga fitlhe ke na le 3 ya bona ba bararo bawe ke bona ba go hwetša charity ya UIF ba tirele di 4,000 something to the total of 12,000 something but the rest of 17 ba ke ba registerilego ga se ba e hwetše le sente ya lešidi go fitlha ga jwalo wena Department of Labour ke a dumela gore ntheditše tlogela go bolela maaka ga gone charity o file go di-employers ba file go dia few the rest ha o so ba fa charity eo ke na le bohlatsi jowe ke nna hlatsi ya gona yes the individuals ka 350 o ka no ba file mara ge le di-employer bona o ka no ba file 10% out of 90 ke dumela seo ke na le bohlatsi jo o feletšego ka gore ke tseba ka nna company yaka o file batho ba bararo out of 20 ene ga ona karabo ya go mpha gore na wa e sa bafa o palela ke go araba karabo eo ke dirile application through my auditors ene ga gona se re go kolota go sona e fela o palela ke karabo ya go fa gore na ke eno sa fa batho ba jwalo tlogela go bolela maaka on media nna ke hlatse e leng gore ge media o ka mpitšang ka e bolela taba eo ke na le botlatsi joo jwalo tlogela go bolela maaka le lena ba media ba thobela FM tlogela go bolela le ntho le sa e tsebego ba TV a ka kwa comment tša lena dino ka wa Labour a bolela gore babereki ba file tšhalete o le botša maaka ke a le botša jwale lena ba thobela FM ke kule le šetše le rekile story sa Labour le thome le nyathela di-employers le bolela ntho e le sa e tsebego nyakollang tsamaya ga di-employer le founeleng Labour le utammele le mogauswi le employer le dutse mo a bulele speakera le ile ga employer le founele Labour a bulele speakera a die loudspeaker le tla o kwa gore na nnete e tswa kae
pele ga ge mohlomongwe le ka no thoma la ba le šetše le thekga taba yona of course le babereki ge ba sa swane le bala baka ka re ke founa ke na le bona ba ka no tshepa gore employer o kry-ile tšhalete mohlomongwe ga anya ke gore e fa o ejile jale dina di-employers e reng ge le founeng le na le babereki le die jwale ka ge le nna ke dira jwalo babereki ba lena ba kgwetse nnete ye gore labors nke a lefa tšhalete ye ba wa lefile go le lena yes e fane babereki tšhalete ye nda mola go tšhalete ya mphelego ya babereki ba bararo ba ba tsena go kereke le nna ke ba file tšhalete ya bona le sente ka kaetšeng le sente ya sente bona babereki ba bararo ba ba filego ke ba ba tsena go kereke le nna fela jwale ka gare ga taba enake le ka go tšweletša bopaki jwa gore modimo o re mo rapelago wa Enos Global Holders Church o tšweleditše mehlolo ka gare ga babereki ba ke ba registerele go ba 20 a kgetha ba bararo ba ba tsena go kereke le nna a fa bona fela tšhalete bona ga ke nyake go tumiša gore go lokile jwalo e fela ke le ka go tlhaloša bogolo ba gago fela ke nyaka le bala bangwe ba ikgwetse tšhalete eo ya lepa fela ba nthwena ke tlhalošago fela ke le ka go tlhaloša ka bogolo jwa modimo ona e re ke go sebele ngwana ntate pele re tlo tsena ka re ga taba ya lekgono ke re morago ga yola ka go mo rapediša ka 5 o'clock a fola pele di-doctor di tla di mofa oxygen support ya oxygen a šetse ya le kaone go bile le yo mongwe le ena wa go tlalelana moya wa gagwe o tlalelana a tšhogile ka letšhogo gore ke a bona ke yona corona le eno o la bitsore go corona na mara ba itse ge ba motšheka ka morago ba re ba kry-ile pelo ya gagwe e kukumogile ke raeola mathomo pelo ya gagwe ba e kukumogile yo a bobedi le ena o ile a tlalelana ka morago a re selo se mothiba kgokgokgo mo se mothiba mo on her throat go na le something se se thibago bona ka mo rapelela ka tšea 3 days ke mo rapelela bona a ba ile gore o sa hlakahlakane ka morago a re nka se ya sepetlele ka re nka re ke ya sepetlele kgantši ya bage ke ya go reka corona bona ka mo rapelela ka morago pele ga ge a tlo kgotša bokaone ka bona buka ya legodimo ye ngwadilego maina awe a swantse gore a bitšwe ka legodimong ka gare ga buka yo maina ao a senke ka kgona go a bala mara ke kgonne go bona gore ke list ye ngwadilego maina le ntšu la bontšha gore ke maina a swantse go bitšwa ka legodimong ka gare ga buka yewe ga senke ka bona modimo ka matlho aka go swana le tšatši lela ke tsamaya le yena spiritual re ya ka lefaseng ke be ke bolela le ka lentšu a bolela ka lentšu fela le ge re bua mo lefase re re mo lona re bolela ka lentšu le ge re tsamaya re ya ka legodimone e be go bolela lentšu fela le na le nna fela bana ba satane ke ba bone ka fase ga lefase le re lo mo go lona le kua legodimong bana ba modimo ke ba bone ka matlho aka jale ka gare ga buka ya modimo ke kgonne go bona gore batho ba le kua ka re ke ba bararo mara ka se kgone go ba bontšhiša mara ka bona matsogo fela ka bona letsogo matsogo a mabedi ka bona le phumula maina a mararo a lego mo listing ya mathomo ya buka eo mara thetša o nkwešiše bona ntate e be e se page ya mathomo ya buka e be e šetse e phetolotswe e bontšha gore ba bangwe ba šetse ba biditšwe e be e le mo magareng e fela ka gare ga list yeo ya page e be botše modimo o phumotše maina a mararo a batho ba e ba sonle ra ba bitše gopola wena tseba o number 4 o e rara ga bjale go tla bitšiwa wena a ke re o phumotše le number 4 ke re o phumotše number 1 number 2 number 3 wa šhala number 4 go e ra gore number 4 go ya ka kua ai man o sa tlo le bitša o thoma ka number 4 ka kua mara go mogau go biditše ke modimo o feta go biditše ke Satan diabolos go mogau go biditše ke modimo o fitla go feta go biditše ke Satan diabolos bona ke go hlalošetše ke re morago ga ke bone ntwewe ke mo hlalošetše ka re ngwana ntate o tla fola gobane ke bone modimo a phumula maina a mararo ka gare ga buka ya gagwe a legodimo yeo e ngwadile go list ya maina ao a swantse gore a ba bitše bana ba gagwe batle go yena jalo nnete go se go e kgole ngwana wa modimo a ba šetse a fola jale ga a fodile a no šala a sana le nthwela ka gore ntho e ba re mothiba mo a boa retla mo makgubene a boa retla ka mpeng ka morago la mafelo e be e ganelela mo go kgokgokgo ya gagwe e be e ganelela mo go kgokgokgo ya gagwe ke moetse gore go sebaka e le gona bona a senke a ya ka sepetlele a senke a ya docteng mara o na le medical aid
bara mo e ba shitse go alakalla go ya gona ke ka doctor mara ka sepetlele gona e ba tšhaba a re nako ngwe ke gore ke a ya kana ba ke latela corona mara ka doctor gona e be go shetse ka nyana gore ai bona a re go kwa o fodile a kwa moya o sa tlo sa fela a kwa gore o fodile kwa no shela go sana le ntho e fela and then mara ka morago ga nako ya tšhaba le ga jwa le tšhabile e disappearile o fodile is back to normal bona ke bolela ka bogolo ba modimo ona ke leng ka re ga ona bona mehlolo ena e tswelago ka moke e mengata ba bangwe ke shetse ke le ka le romela bopaki le gane mo go Facebook ke le ka boromela ke thome ka go romela ka mo go WhatsApp bopaki jwa mme yo mongwe yo a be go a hlaloša gore o na le asthma o kra o na le ya ka re o rile o na le asthma o rile o na le high blood wa asthma ke ba foditse ke mo foditse kwa morago kwa o na le o itse go thoma go rapela le nna e le go mme wa ka ya resign go ka mine ka 2016 ka baka la condition ya asthma ka mo khopela gore a resign ka ra renya go moloba bana e sa le ba banyana ka re no ka ga business le gona ka mo ga ya re tse gore ka bola ke ntlala mme resign ka mine le go ka no ba le go la child 20,000 above mara resign re chabe dust ka kwa mine gore asthma e iske ya ta ya go feleletša bona o rile ga a resigna no šala sana le yona mara ka re ge ke thomišiša go tsenelela ka gare ga taba tša ministry o le before ke thoma go bula ministries officially mara ke thoma go tšeela ditaba tše tša ministry o hlogone ke thoma go di kgankela ke reka diaparo tša gona ke di rukiša ke di dira enene mara gopola ge go dira ga se ngwana ntate ke sa le ka gare ga kereke ya IPAC mara ke ntše ke kgobakantšha tšaka tša ka mo ka gore modimo ona ba ntše ya bolela le nna ka dinako ka moka bao le tseba go bopaki jwa ka le ka tsena ba le sa botse go tsena ka gare ga YouTube tsena ka gare ga Twitter tsena ka gare ga Facebook le search Global Holiness Church le search my testimony ke mo le tlo go kgwetša taba tše gore ministry o thomile neng ga wa thoma malobanyana e fela go ile go a fihla nako mo ke ile ka thoma go tšela hlogong mola ke thoma go tšela hlogong ke thoma go rapela le yena e fela ke bolela ka ministry o wa ka ge re rapela mara ke sa le ka bua ge ke tlo tlogela ke rapela ke na le yena re ya pele bona asthma ya motimelela ke motho wa ba šomiša pola thumiša spray bona di-spray tše dingwe di bile di expirile ka mo di latlhile ka reka tše dingwe tša expire ka reka tše dingwe ga le ba le go na le ka stee fela ke di reka ka 223 go na le ka stee se expire di-tablets ba sa tlhoya sanwa mara gana le ba le nako ela kwa ntho engwe mogama kwa moya o fela o ile a nwa dipilisi tšela tša asthma spray se la se šomiša o kwa ke šetse ke utulotše spiri ke mme wa ka yo ba gama ke sa go gama mo ke mme wa ka yo ba kwa ntho engwe tsamaya ka baleng di mo fatlheng le mo mogolong a kwa o ka ronya ka go feta bona ke morapeletse go pheta bona ke utulotše spiri ba e be ke sa nyaka go le botsa gore ke mang mara ke ena yola a ba bola ke asthma kwa morago bona o tšere 2 years bjalo asthma e sa tlho sa motshwenya a sa tlho a sa šomiša le bolo fela malobanyana mo 2 weeks or 3 weeks back ke ga thoma a ga kantšha ke yona tabe ke fetšang go le botša ge ke fetša go le botša bjale ka re fodile o se lebale ngwana ntate gore ngwana ka o ile a loma ke scorpion mo ra moiša doctor tša ra di bone selo ka mo rapela fola ka morago ra lomegwa gore lomme ke scorpion ra se kgwetša mo passageng go lebana le kamora ya bona ra re ge re ya ka kitchen ka ga di-unit ka mabele go di-tapawe ra kgwetša se sengwe gape le bana se belege bana bona ke bolela ka scorpion se lome ngwana moo ka lentšu fela fola ka kwa mmerekong le security le la loma ke scorpion le cleaner ka moraga yo ngwana wa ka and then ka le tšea ka le tlišetša sepetlele ba mhlaba tšhwana mo leragone ba mfa le dipilisi tše dintšintši gore a tla fola mara bjale ge le ngwana a ka ena fela o fodile ka lentšu fela ge le mme wa ka o fodile asthma fela ka lentšu bona ke bolela ka yo mongwe molwetši yo leng gore kwa mo matšentše wa go tšhela fence re nke le botse ditaba tše gona leina la gago ba re ke pet goba ke tsebe ka sekgowa ke Patrick oba ke mang pet fencing gona mo matšentše mo le lekgonetše ke kgale a nyaka a re tsore bothata jago ke ene mara le kgone kukula mfounetše this morning ke gopotša kore le kgone ba mfounetše e sa le ge re mo rapela fola sa nka e tla kerekene e sa le gane gore he ke shorta baiki he tšatši engwe a re ke le emetše la setle la sepiteleng tšea ke before go tswalela dikereke e re ko gopotše ngwana tate ke re ga di ba le mopresidente o tše gabola dikereke rena ra bula re sa rapela re le ka gae ga re bone rena ba go ena le ntho e re gapeletšago gore re kitimele ka kerekene re opele re apere di-dust mask go tla re ge sebaka se fitlhile
president a re buletše over the World Health Organization e re buletše ra ba re boela ka kerekeng e fela ga ra dula bana ba modimo re tšwela pele ka go ba rapelela le ba e leng gore ba founa re a ba thuša jwalo e re ko go hlalošetše ngwana ntate ke re Phethio ke bolelago ka ena o ile a tshwaranega a se sa ja tša go ja ke šetše ke ile ka lepakela mare ke sa le botša leina la gago a tshwaranega a se sa ja tša go ja a robala fase lentšu la tsena ka gare la se sa tšwa letlalo la tšhentšha la ba le lesegla wa bontšha gore madi a sa tsamaya moo letšatši la matšatši ka gopola ka bitša ba ke tsamaya le bona ka re a re o nrapelela pet e fela modimo ba sa nlaela gore ke molate ntho mongwe ka no ba le gore ba nlaetse ka indirect goba jwa di tsebe ka re ba bangwe mpotša straight a re tsamaya plekeso bona ra mo rapelela wa re go go isa ka mo founela ka mo hwetša lebila ka mo founela ke ena ntšetše di please call me ka se di bone a mfounela ka re ge ke tshwara founu ka kwa ke bolela le motho wa le ditšu la go kwala la go tswa voice e tšuleo ka re ke mang ka re ba fone ka fone ke sa tsebe wa re ke nna pet ka re ko wena pet a re ee a re ke fodile ge ke bolela so le go ja ke kgonne go ja di-slide tše 6 ha ka ba ke thabeletše mmušo wa modimo ka ba ke maketše ke thabetše mošomo wa modimo a re ke roberetše boroko jo bongwe ga ke botsebe jo e leng gore ke be ke fela ke sa borobale bona ge le dikela ka mo founela ka re na o hlole bang a re ge o bolela le nna ka mokgwa ke ja dijo tša mantši bua gopola ke bolela ka motho e le gore ba sa tlwa sa ja tša go ja bolela ka motho e leng gore lentšu la go e beletsene ka gare sa tlhole sa tšwa ke bolela ka motho e le gore madi ba sa tlwa sa tsamaya bona e re le kgone ko go tšee ke go bee mo le ena ke re Onomax ready go o ka se kwa kitima le ena ke ya go tshepiša bona ntate ke re ba bangwe bao ke rapelago le bona e be ba sa bereke ba kgoditše mebereko e be re di-professionals and then go le kgale ba kgopela mara ba sa kgotše mmereko mara ba re tše go thoma go rapa le nna ba kgotša mmereko yo mongwe ba kry-a le car accident a tsamaya ka dipatla a re go thoma go rapela le nna a kgwetša thušo a re ga ya operationeng a ba successful ka bona ka le lengwe la matšatši ke rapela ge ke rapela ke na le bona ka bona ge re rapela thapelo ya mafelo rapela re eme ka maoto ka bona leru le lešou le mokhabara go tloga mo maotong go a fitlha ka tlhogong ka re ge ke tšwa kereke ka ya kwa go yena ge re tšwa kereke re tšwela ka ntle ka ya mo go yena ka mmotša ka re mme o fodile ka re ke ya go botša o fodile nakong e sa fetšego pele o tla ba o latlhile dipatla o tsamaya gabotse nnete go jwalo le kgono o fodile ge re ka go tšea ra go bea mo yena le wena ra Onomax ready go o ka se kitime le yena bona mehlelo ena ke mentši ke bolela ka batho ba e le gore ke kgale ba le ka mo kerekeni ya IPAC ke tšwa ka kwa IPAC le bona ba be ba rapela ba sa kgotše mebereko mara ba tshwere di-profession mara ba re thoma go rapela le nna ba kgotša mebereko ge ke bolela jwa le kgono ba rapela ge ke bolela le kgono ba kgoditše mebereko ba šoma bona ke re modimo ona re bolelang ka yena ke modimo wa phelago re go fodiša ka lentšu fela re go laela ka lentšu fela wa fola e fela le nna tšatši le lengwe nka opa ke hlogo wa bona ke nwa dipilisi tšatši lengwe nka loma ke mala bona ke nwa dipilisi tša gore mala a fole ga go makatše ngwana ntate dipilisi go ba sehlare ke tša modimo tšona tšela le dišomiša ka kwa sepetlele ke tša modimo di tšwa ka gare ga Putullo 22 mo go sehlare seo se enyago dikenya tše 12 tša go fapana tšeo e le gore di a tšhentšha sehlare se se enya dikenya tša go tšhentšha tša go fapana ngwaga ka ngwaga dikenya tšeo di nago le bophelo le mahlare a sona nago le bophelo jo ke bopaki jo bo feleletšego jwa gore sehlare goba dihlare tše di tšwa ga modimo e fela ga ke bolele ka sehlare se ba etšego ba go diela sona ba rothišetša madi a motho ka mogare goba ba re ge ba go diela sona ba rothišetša madi a ntho e nngwe ka mogare goba makhura a ntho e nngwe ka mogare ke bolela ka sehlare sa hlago seo e leng gore ka gare ga sona a sena di-magic ka gare ga sona a sena boloi ka gare ga sona a sena moselamotse ke bolela ka sehlare sa modimo ga ke bolele ka sehlare sa ngaka ke a dumela gore ngaka ga senke ya gaša sehlare se gašitše ke modimo jalo go seke go a makatša ge le nna e tšeng ka bona ke nwa dipilisi wa bona ke ile go consulta kwa doctane ke tla ba ke leka
gore mmele o kgone go thaba gobane mmele ona o phediša ke tša go ja tše re solago ra di bja tafoleng ra ja wa buša wa phediša gape ke dikgare tšela tša kwa ga kutulo 22 tše di kry-ega kae ka sepetlele ba ka di-docteng mara ge e le moya wona o phediša ke modimo dijo tša moya ke tše ke go fa go tšona lekgono ga gona sejo sa moya se se solago ke motho wa lefase wa seja ka leganong sejo sa moya re seja ka ditsebe ke sejo sa legodimo ke sejo se se tswang ga motatso e šwa magodimong sewe e leng gore o tla se tliša go wena ka mokgethwa motlotswa wa gagwe yo a mo kgethileng gore a tle ya go fe ditaba tše bona e sa le go tloga le mathomoni go tloga mola modimo a thomang go romela Enoši lefaseng gore a tle a rute lefase ka dithuto tša gagwe wena o thoma o makala le kgono go kwa moruti advocate Masete in Holy Spirit ba bolela ka Enoši ka gare ga buka e re tshwere go Enoši ga gona tsena ka gare ga kokolo o check the book of Enoši ke motho go khwetša Enoši gona and then le dibuka tša bo Moshe le tša ba bangwe ka moka tše leng gore ga di gona ka gare ga buka ena ka gare ga buka e go na le dibuka tše about 200 plus minus 200 tše le gore ba di ntšhitše ga di gona ka mara ka mogare ga kokolo o ka di khwetša bona go tloga mola modimo a thomang go roma Enoši lefaseng ke mo modimo a bego a thomme go nyaka go lemoša lefase ka boyena gobane bao ba bego ba belegwe a ba tlišitše lefaseng ka nako ena eo e be ba šetse ba kry-ile tatlhego le ba sa tsebe gore modimo o teng e be ba nagana gore ge ba belego ba fitlhe lefaseng ka mokgonowe bona ba ikenetše ka bo bona yo molomo wa ka dira boithatelo yo molomo wa ka dira se ya senyakago ka nako ya gago e fela nka seke ka ba sola gobane Sathane ba šetse a rakilwe a le mono lefaseng gobane barware ba Sathane ba babedi ba ba rakilwe go le ena ka legodimo le ba šetse ba le mo lefaseng ke bona ba go ba latlha sona setšhaba sewe sa mathomo sa go tla lefaseng sa bahebedi ke bona ba go ba latlha bona bao ba bego ba sa tsebe gore modimo o gona mme o rile ge modimo a romela Enoši lefaseng go tliša dithuto tša gago ba tla ba gakolola ya ba e le ge ba bangwe ba gakologa ba bangwe ba šala ba sa le ka tlhakoreng ya go ganetša bona modimo a fa Enoši maatla a go bopa motho jwa ka ge modimo a dirile jwalo ka Adama bona Enoši a bopa motho ka pressure baheberu ba nyaka go mmolaya ba be ba dirile jwalo ka morena Jesu a bopa motho a modila moya a phela ka maatla a ena yo maatla wa legodimong a re ga a feditše jwalo bangwelwe a mabedi the fallen angels ba ba rakile go legodimong le diabolos ba o tšatši engwe ke tlo go lefa maina a bona mara ke gopolankile ka lefa bona tšatši le lengwe ke maina a ma-complicated mara tše engwe ke tlo lefa bona maina ao mara ge o ka tsena ka gare ga the book of Enoši e tla go botša maina a bona ya ba e le ge ba tšea moya wa ditšhila the evil spirit ba o tšhela ka gare ga motho yo a bopilego Enoši gore modimo a tla pleme Enoši goreng wa bopa motho wa gago yo mmopilego a ba tsena ke moya wa ditšhila e fela Enoši yena yowe e le go motlhanka mathomo a go rongwa lefaseng a roma ke modimo gore a tla rute dithuto tša modimo ga seng ka fela pele o ile a tšwela pele a rute ka dithuto tša modimo o fitlheng sebakeng se modimo a ile go a mofa instruction ya bobedi yela mathomo e be se instruction ya modimo e be le instruction ya baheberu ba ganetše ba swana go le wena ba ganetšago bawe ba ile go ba fa Enoši pressure ya gore re bopela motho mo wa modulela moya a phela go swana le Adama yo re go bopile ke modimo a modulela moya a phela re nyaka o die taba tše jwale ka tšeo gobane le wena gore ngwana wa modimo e fela a kgopela go ntatešwa magodimo na mo fa maatla a dira kana mokgono go efoga gore a seke a bolaiwa ke bagaenetši bao bona ge go tšwela pele modimo a mo fa instruction bona ela mathomo instruction ya baganetši e fela modimo a mo fa maatla a phethagatša morero owe a instructago ke baganetši jale instruction ya bobedi ya tšwa go modimo a instructor Enoši gore dira a reka an ark
ya legodimo yeo e leng gore ba botlhe ka moka ga bona ba ba sa ganetšego ba tsene ka gare ga areka e bona ga ke bolele ka areka ya malobanyana mo ya Noa, ke bolela ka areka ya mathomo e lego ya Enosh. Jwale ya boraro ke e re lego ka gare ga yona ya Enosh Global Holiness Church. Wa letlhogonolo ko wena yo tlo go tsena ka gare ga areka e ya Enosh Global Holiness Church. Bone ka gare ga areka ena go na le bophelo bo bo sa felego. Bona Enosh a dira areka ba tsena ka gare ba go ba gaogetsweng e fela a re Modimo a re ke tla tliša metsi fula we a boletšego ka ona a kry-ega mo go buka ya Amos, if I'm not mistaken ke Amos verse 8, Amos 8 verse 5, if I'm not mistaken. Ke mo go bolela go ka metsi fula a wa ile go atlišwa ke Modimo go tla go gogola setšhaba sa baHeberu seo se bego se sana le kganetšo ya gore Modimo o teng. Bona mašaledi ke a wa ile a šalela, bona le ba le Enosh ba tšhetše ka gare ga reka ba go gagola ba itšege metsi fula a feta ba bangwe ba fetoga gape ba boela ka kwa mekgweng ya bona ya kgale. Ke bona bawe ba tswetše go wena setlogolokhuku se sa lekgono o sana go le kganetšo e tseba ga e thome ka wena, e thome kwa setšhabeng sa mathomo sa baHeberu. Wena o setlogolokhuku sa baHeberu bao ba thomile go ka go ganetša motlhang ka mathomo e le go Enosh wa go romela ke Modimo lefaseng go tliša dithuto tša gago lefase. Bona Enosh yo ke morwa wa Seth yowe e le go morwa wa boraro wa Atama. Yena Enosh yo a bele go le dikgaetšedi tša go tše pedi ka lapeng la gabo la ga Seth, mme Seth mokgalabje Seth ga a bela ga Enosh ba šetše yana le over 100 years, if I'm not mistaken ba na le 107 years. Jwale le kgono le re tla go bolela ka taba ye nepagetšego, tsela ye nepagetšego ya gore o kgone go rapela, o kgone go tlhakana le ntate o šiwa magodimong. E fela taba e teng, sephiri se teng, ke seo re ka seke ra go botša sona. Seo sephiri ke seo re se botšago ba kgethegilego ba ba tsenego ka re ga lebollo la mosebetsi ona e le go areka ya Modimo, e se go kereke but areka ya Modimo e le go Enosh Global Holiness Church. Bona ka gare ga tulo ena re leng ka gare ga yona ga se tulo e tshwanago le ditulo tše le di bonago tša lefase, ditulo tša dipasta tša go ba di turetse ka tulo ya ka megopolo ya bona ya lefase, ditulo tša baapostolo le baprofeta ba lefase ba go itirela ditulo tša bona. Mo Modimo a ile go a romela molaetša ka Zakaria, moprofeta Zakaria a hlaloša gore Zakaria a bolele gore baprofeta ba tla felela go fihleng ga morwa gagwe e le go Morena Jesu. Yo we nna ka molomo wa ka ke roga se morwa wa Modimo a le noši Morena Jesu. Barwa ba Modimo ba bile gona pele ga Morena Jesu, le ka morwa gago ba bile gona, ebile le nna ke sa le gona. Le Morena Jesu o le hlalošeditše ka molomo wa gagwe a re ke ya go le kgopella advocate in Holy Spirit yo a tlogo ba le lena go ya go sa feleng. Bona tabe e boletše mo go Johana 14 verse 26, a e bolela mo go Johana 16 verse 7, a boa a bolela gape mo go Johana 13 verse 16. Johana 13 verse 16 a bolela gape gore yena ga se yena Modimo, ebile ga a fete Modimo, ga a fete wa moromileng. A bolela gape mo go Johana 16 Johana 13 verse 20, Johana 13 verse 20 a bolela a re ga ke yo mogolo go yo a nromilego, a re mang kapa mang go akaretša le nna yo a tlogo roma ke mong e le go ntate ešwa magodimong, yo a tlogo mo latela e tla ba e le ge a latela ntate o ešwa magodimong, gobane ntate ešwa magodimong o tla ba le mo go yena, mme le yena o tla ba le kwa go ntate ešwa magodimong. O tla ba dira tšewe ka taelo ya ntate ešwa magodimong, go ira gore wena o dumelago go nna o tsebe gore o dumela go ntate ešwa magodimong. Ka nako ya Morena Jesu, in his shift or in his turn, e be a re
yo a tlo go dumela go nna morena Jesu ke yo a tlo go amogela go ntatešwa magodimong e fela a le laela re ke a tsamaya mo go Johana 14 verse 26 a le laela re ke a tsamaya mo go Johana 16 verse 7 e le ge a be a hlaloša ka replacement ya gagwe yeo a replaceitšego ke ntate Maseti ya bolelago le lena mo e le ge ntate Maseti moya o mokgethwa wona wowe e le go the Holy Spirit ye ya go le tshepiša gore e tla ba le lona go ya go sa felego e le mo go ntate Maseti go swana le yena morena Jesu yo o e leng gore ka nako ya gagwe Holy Spirit e be le mo go yena jalo a tsamaya a e kgopela gore e tle ka yena ntate o le bolago le yena mo bona le mediro ya teng ke yona ke šetše ke go paketše nka se ka e bolela ke ya pele bona ka lentšu fela o le kgauswi o le kgole re ya go rapelela wa fola ditokša tša re ge di tla ka 6 tša go tša o le kaone fela tša no latela procedure tša latela protocolo tša go oketša tša go faka moya just gore ba latele procedure bona mosegare wa ba o šetse o le normale ra ba re kgona go founa re bolela le wena o thabile o le back to normal the following day Sunday before 10 ya ba ile ge ba go discharge bona ke šetse ke boletše ka bopaki jo bontši jore ka seke ra bopaka ra go fetša e re ke no fela ke go tsopolela it was in 2016 ge ntate yo mongwe yowe ka nako ewe e bego e se seaba moruti e no ba ntate fela ka kerekeng ya IPAC yo a bego a kereka le nna re brancha kwa kerekeng ya Sekororo ke ge ke be ke tsamaile Phalaborwa ke ile ka Sekororo ke thomme sekolo mo lefelo leo ke bego go kry-ile di-buildings tša sepetlele sa kgale ke di lisitše gore ke kgone go di šomiša for sekolo saka bona ebile mokgotsi wa ka e be re tsamaya mmogo kwa kerekeng go boa o rile ka le lengwe la matšatši ge a feta a ntše ya re tsamaya re ya kerekeng o tswa le kwa ga mametša mo tulong e ba re ka ga mametša ke le ke go moetšiša ga bolela se mametša ke tsere ke tlo se kgona a re ye mata ke bone pono e nngwe ka wena man ka hlaya ditsebe ka nyaka go kwa gore na pono ya bone o ke efe a re ke bona motho yo mongwe ke tsene go sekolo le yena ge re be rutela boteachere kua CN Patudi College of Education ga e tla kua kgole ke bone go le yo ke tsene go sekolo le yena a hlomile petšo e nngwe ke tshepa gore modimo ba mmontšhitše yonae a hlomile petšo e nngwe ga ke e tsebe ga se ya kereke ya ntate ebile ga se ya Sion mara ga ke e tsebe mara ge motho a batamela e ka kgausi ka bona a tšhentšhitše go le wena bona ngwana ntate e re go hlalošetše gore ke no dumela fela ga senke ka mmotša ka bokgethwa baka ba ministry o ke lo ka re ga ona gobane e be bontši bo tsamaya le nna fela ga senke ka nyaka go mo sebela goba go mo tsebiša e re go hlalošetše e nngwe ke kua lapeng mola ke tswang gona kua Matera Village go be go na le ntlo ya jwane ya kamora tše pedi ya Scotch roof yo re go letšeng ka gare ga yona ba re lwela ka mogare ga yona ge o tsene ka re ga bopaki jwa ka o tla bokwa ke go hlalošetša ka mokgwa ba ba tla ba re tumpula ka gare ga ntlo eo e be go na le ntlo ya jwane le ya masenke ya kamora tše tharo bona go tlogeng ga ka mongwaneng jwa ka ba tla ba re loya ka mo bona le lekgono ke sa buša moya ba palešo gobane go kgethile modimo a tseba gore o nkgethela gore ke be teng gore ke tle ke kgone go fodiša wena ka taelo ya gagwe ka thumo ya gagwe e fela ge be ke senke ka rongwa ka thumo ena baloi ba sane ba feditše ka nna mara ga go makatše le ka nako ya ge go belegwa kgoši morena Jesu ba ile ba ema ka maoto ba dipelo tše dimpe ba mo tsomatsoma ba mo nyakanyaka bokgoši ke kgoši Mayola kgoši Farao ke wa go tsomatsoma moše yola ka kwa re lebetse ke kgoši mang tso mo re tla mo gopola moše go bile ba le go moše sa leseya wa bolaiwa le bana ba bo 3 years 3 months e le ka go leka go tsumiwa moše gore a bolaiwe le ka morena le se go ba bola bana ba bo 3 months go tsumiwa morajo se gore a tla bolaiwa le go nna go bile jwalo ba lwetšatši le lengwe ba bone gore bala ba roma ka 1 ba etla o ka ra ba phethagatše mmereko ba tla ba tletše e fela modimo o a be go nkgethile
ka lerato la gagwe a dia gore mma motswadi wa ka a ba bone wa ka ge papa ka ba šetse a thome go šoma mo Phalaborwa and then a dula a se gona ka baka la mašimo a le ka mono Phalaborwa. Tšatši la tšatši mma a kwa go goga mogoga o rarela le ntlo bona mogoga ke ntho e tlo go tšwela bjale ka mara bjale sa go mmakatša modimo a mo phafoša a mo fa le maatla a motswadi mma a re ke ile ka kwa ke tletše maatla ka re e re ke bule ntlo a re le kgone ke ile ka re le kgone ke nyaka bula ntlo e ke bone baloi ba ba loyago ngwane wa ka gobane ke be ke fetogile marapo le nna ke sa tlhoke sa ja ke sa tlhoke sa nwa ba emetše tšatši la ka la bofelofelo a re mokokotlo o šetše morago a re ke be ke sepela ke šetše kitima ke be ke boetše morago everything ke boetše morago ke sa tlhoke sa kgona go dia selo ke fetogile setopo fela bona motswadi a re ga phafo ke ra ga bula lebati ka sebete sa go tshwara thipa ka bogalena a re ke nyaka ba bona baloi ba bona a bona mehlolo a khwetša dipudi tša maoto a ifo tše dintši di nametše ke baloi di nametše ke batho mo godimo tša re ge di mmona a bula lebati phamo tša tšwa ka lapeng tša tšwa ka keiti tša tšhaba tša rotoga ka katla mara mola e le gore yena ba kule mogoga ba sa kwa di kakatla mara ga a bula lebati o khwetša ke dipudi di nametše ke batho baloi ba bantši tša tšhaba bona ke bona batho bawe ke ona mašole awe bawe ba delicatile ka nako ya moše gore ba e ba bolae moše bona ba delicatile ka nako ya morena jesu gore ba e ba bolae morena jesu ntho ena e tipušeletša ntho ena e phethagetše gape mo go nna jalo bona ngwana ntate go na le ntlo ya jwane ke bolelago ka yona ntlo ena modimo o pontšhitše yona gantšintši ka ra e sa le gona thubegile ka e bona gantšintši ntlo ena e fela ge ke e bona modimo a nyaka gore ke tle ke e lemoge gore ntlo ena ya nyakega gore a tla nlemoše gore ke ya nyakega ka le lengwe la matšatši ka morago ebe ke e bona gantšintši ka tlhakana le yo mongwe wa motswala wa ka ba ga phasha gona kwa gae wa ausinyana so o dulela kwa mošola kwa ge ke le kwa gae kwa gagešo wena o dulela kwa mošola kwa ke tlhakana le ena o re no motswala ke bontšhitšwe se sengwe ka wena ka bula ditsebe ka thetša re ke bone wa gile ntlo ya jwane kua gageno e botse ye kgolo ka mogare bile o itšhetše ceiling ye ya furniture ya kota ye ka re go kwa yena a bolela seo ka lemoga gore ntho ena ke la modimo a tlhola go a mpontšha yena ka dumela fela ka se mmotše ditaba tšaka ka se mmotše ka ga gore ke a e tseba bona go tloga mola modimo a mo romang gore yena a tla mpotše a senke ka tlhoa ke sa e bontšha a sanka ka tlhoa ke sa e bona ka ipošiša ga botse gore modimo o nlemošitše gore ba le ke go lemošitše ka e mongwe gore a re wa e tseba le fela le ga jalo ke sa kolota gore ke yage a se ke yage jwa ka ge ministry o ke be ke sa name ko šetše morago ka maatla ke le ka kwa go IPAC mara go tloga ka 2019 between January and February ke le ke tsena ka ga ministry o na jalo gore a re ke tsamaya le tsona step by step le yona e tla feleletša ke yagile ya ba teng ntlo eo ga se e kgethilego ke nna kgethile ke modimo ka sebeng dithaba o nkgethetše tsona thaba ye nngwe kwa thoko ya Petersburg ye nngwe ka Giyane tšeo e leng gore ke swanela ke gore ka nako e nngwe ka ditalo tša go ke rapele kwa go tsona goba ntle le ditalo tša gago nako e nngwe goba o banlaetše indirectela ke tsee ke tsamaya ke rapele kwa go yena bona pele ga ge corona e fitlha ka South Africa ke thoma go kwala mokgoši wa yona lentšu le fitlhile go nna la re tsoga o yo rapele dithabeng tšaka tše pedi tše di kgethwa ka tsoga ke be ke na le dipaki tše pedi ke tsamaye le bona ke tswa go rapela thabeng ya Petersburg ka boa ka rapela thabeng ya Giyane e fela lentšu a sanka la mpotša gore ke ile o rapela mabapi leng e fela ka kgopolo ya ka ke nagana gore e bele ge ke ya go rapelela gona mogoši o o tšweletše go le kgolo jale ka gore di ya le wena ntate ke go tlhalošetše gape ke re that was not 2016, it was 2006 ge ntate ola a hlaloša gore o mpone ka petšo e bona gona bjalo mo maloba ka 2017 ka first week December ke ge yo mongwe wa babereki ba ka ba di-invigilators a ntše ya senepe kwa Zaneni. It was Sabata early in the morning be ke apere blue and white ya IPAC ke ya kerekeng ya IPAC Polokwane
gantši ya senepe re le mo passetšeng mo bathroom a re ntate Maseti kopa go tšea senepe ke nyaka go bontšha bala re šomago mmogo gore go apere seaparo sa kereke o yo mojwang ka senke ka gana o ntšere senepe a banšupetša sona ka se bona e fela the following day ga a bula senepe sela a se checka a kgotša gore ke tšwile ka kwa gare ga dikobo tša IPAC dikobo di šetse di le noše ke tšwile a tšhaba le go mfona le go ntsebiša a tsamaya kwa sekolone a kgwetša bomme ba babedi ba šoma go reception a ba bontšha senepe sela ba botšiša gore na ke mang ka gore ba bona fela diaparo seina sa motho gore go be bošweu le bike e blue fela ka gara dikobo tše ya gona motho mara dikobo tše di bontšha gore di aperwe mara gona motho di hlomagane a re ga ba botša re kobo tše ke tše re ntate Maseti senepe maabane e fela e be le sabatha gantši ya re jalo ke tše ke tloga Sunday ka kgotša se le ka mokgono and then Monday ga re wa checkana kgotša se le kana mokgono gape a tsoga a ya kwa sekolong a ba šupetše jalo ke mengwe ya mehlolo yeo e leng gore wena moganetši o ka lemoga ka pela gore ga ke motho wa lefase ga ke swane le wena fela ka tulo goba ka tebelo ya mahlo wena go nlebeletše o ka no bona re swana ebile le go nyatša nako ngwe ka no nyatša le go nrogaka ka no nrogaka seo se tlwaelegile bakgethwa batlotlo ba modimo ka dinako ka moka go bile jwalo mo go bona e fela le go traya go nloya ka no tla ba traya seo se tlwaelegile go bakgethwa ba modimo ka moka go bile jwalo e fela se ke go tshepišang ke gore o ke wa nkgona seo sona ke go tshepiša sona gore o ke wa nkgona bona e re ke go sebele ke re modimo o mphile kgati ya legodimo o mphile thupo ya legodimo ya go lwantšhana le wena moloi bona a mpha le mangwelo ya mabedi a tsamago le nna bao ba le go dipodikate tšaka bona mangwelo yago ke tsamaile le bona ga ke timiša Sathane ra lwa le yena ra ba ra mofenya jalo nka tla ka re ke fentše kgoši ya gago wena o ka tla wa nkgona jwang jalo go ira gore o lebale goba o latlhe dio tšewe pele ga go o tla tlhakana le lehu pele ga go o ka tla tlhakana le bothata ka ge e le gore o tla ba o traya sebešo ge ba o tla ba o lekile jalo o tla ba o tleka sebešo go tla swana le ge o tšea thapo o tetekeletša jale ka mpša ye ile go ya dira jwang bona ka gare ga dithuto tša lekgono ngwana ntate re tsena ka gara dithuto tša lekgono re ilo ithuta ka thapelo ya maleba ka bokgethwa goba ka tsela yeo e leng gore re tshwanela ke gore re rapele re tlhankele modimo ka gona ka tsela yeo re tshwanele go tumiša modimo ka gona ka tsela yeo the procedure goba tsamaišo yeo re tshwanele go tsamaya ka yona ge re rapela modimo bona go rapela modimo buka ye ya rena e re go rapela modimo ga wa swanela go rapela gore mponeng ga wa swanela go ba mponeng ga wa swanela gore o tsamaele dipata tše o rapela goba ka gare ga diterene ba ka gare ga dibase goba o eme mo in the conjunctions of roads mo makgatlhanong a ditsela o goelela o rapela bona nna ke le ntate Maseti ke na le nako e kwa morago be ke dira announcement ke be ke sa rapele ke announce ka loudspeaker gore ne le tsebe gore rapela mo kae and then le tle mo le tle le rapele le rena go no swala gane ba le ge ke ruta dithuto tše mo ka Facebook live le ya mpona ebile le ya tseba le ge re butše ke tlo le tsebiša la ka la mpona e fela mo ke a ruta ka ge e le ka lebaka la gore re sa tswaletše ka kerekeng jalo ka re modimo o gana taba ya gore o tsamaye o eme mo mokgotheng ya ditsela o rapele dikgotheng ya ditsela o namele ka godimo ga dintlo o tsamaye ka gare ga dibus gore o be mponeng a modimo o re ge o rapela ntate o rapela yena le swana gore le rapele ka gare ga phuthego mme le seke la rapela le eme ka maoto le rapele le dutse le kotame ka dikuru ge go le nako ya dithero ya bopaki ya testimony le dutse fase ba le pakela ge le fetša le rapela le kotame ge le emelela le tswalela le ka nna la ema ka maoto la rapela le feleletša ke thapela mafelelo
e fela go na le dikereke tšeo modimo a di ganago, go na le tsamaišo ye modimo a e ganago yeo e leng gore re na le dipasta tše e le gore di a e practice-a ga jalo. Ba re ge ba rapela ba eme ka maoto, wa ba tseba mona ntate o gare o gona ka gare ga kereke jale ka moswana, ebile o gare wa go dia tsona tšeo ka re ke a tseba re ba butse bona le a ya kerekeng ka ge mopresidente a itšego ye less than 50 bao ke a tseba re ba ka se tswalele le gare le aya ge le ka kwa kerekeng le rapela le ema ka maoto ye mongwe le mongwe a kgoelela le thulana le ya kwa le kua e mongwe le matshwere baebele le be le fetse le roga ke modimo le re moya o mokgethwa o modimo a ba le botsa ka ona o a bele go mo go ntate Maseti o gona le mo go lena e be a ira gore tlo fa le mongwe le o mongwe a sa nka re ke tlo le romela moya o mokgethwa o tlo go dula ga mongwe le o mongwe o rile ke tlo le fa moya o mokgethwa o tlo ba go le lena ka dinako ka moka e se go tlo go dula go yo mongwe le o mongwe ka dinako ka moka. Wena moya o mokgethwa o ka dula ba mo go wena o šilafetse ka gore o seotswa, o ka dula ba moya o mokgethwa ga o dule godimo ga seotswa nne, o ka dula bang godimo ga moya o mokgethwa o loya moya o mokgethwa o ka dula bang godimo ga gago le moloi, moya o mokgethwa o ka dula bang godimo ga gago o ena le pelo e mpe, moya o mokgethwa o ka dula bang godimo ga gago dipolelo tša gago e le tša go senya, o ka dula bang moya o mokgethwa go wena o ena le lekgoyo, o ka dula bang moya o mokgethwa go wena o ena le pelo e mpe, o ka dula bang moya o mokgethwa go wena o le sebodu sa mafelelo sa go tšhaba le go tumiša ntatešo wa magodimong, o ka dula bang moya o mokgethwa go wena o le setlatla sa mafelelo sa go se tsebe gore o tlhale ba mathomo go tumiša ntatešo wa magodimong. Bona moya o mokgethwa o tla go ngwana wa modimo yo a kgethilego ke modimo ka bo yena motlotswa wa gagwe, mme yena motlotswa yo wa modimo e be yena tlo go tšea moya o mokgethwa a o shera le wena yo le wena tlo ba go kgethegile e fela o wela ka fase ga mohlapi wa modimo wo motlotswa wa modimo yo mokgethwa e lego yena yo morajo se wa go le botša ka ga yena a romile go lefaseng go tla go diša mohlapi wo wa modimo wa bona ba modimo a ba kgethetšeng gore ba kene ka gare ga mohlapi ona e le mohlapi o mofe wo re leng ka gare ga ona le go mohlapi wa Inoshiopa le Holiness Church go bile le nngwe mehlapi maloba le malobanyana ye modimo a kile go a ikgetha jwale ka ona o mohlapi, mme bana ba modimo ba kgotsa bophelo ka gare ga mehlapi eo le ga jwale ba sa kgotsa bophelo ka gore mo modimo a ile go a feta gona, mo modimo a ile go a gata mo lennao la modimo le go la gata gona ga go swane mo go ile go a gata Jimmy le Jack, mo modimo a ile go a gata go ba lennao la gago le go la gata gona go tla nna go ena le kgaogelo ka dinako ka moka, go tla nna go na le bophelo ka kgaogelo ka dinako ka moka. E fela se botlhokwa ke gore bana ba bodimo ba be le boikokobetso, ba tlogele go ikgogomoša, ba tlogele go dira o ka re bona ba ka godimo ga modimo, ba tlogele go dia o ka re bona ba tseba go feta modimo, boikokomošo jwa dimpho tše ba filego ke modimo tša lefase, boikgogomošo dimpho tšeo di filego ke modimo o go file ka lerato, mme a nagana gore o tla shera goba wa thuša bana ba gagwe ba sa nagane gore mohlomong o tla di šomiša jwa ka tsela ya gore o gatelle bongwaneng, ba sa tsebe gore tla ba tsela ya go di šomiša go gatelela bongwaneng, ba sa tsebe gore tla ba tsela ya gore o e šomiše go rogaka bongwaneno, ba sa tsebe gore tla ba tsela yo o tlo go e šomiša ka mokgwa o mongwe. Bjale gore dialo bana ba ntate re swanela ke gore re tsebe tsela ya nnete, tsela yeo re swanele go šomiša yona ge re rapela, tsela yeo re swanele go šomiša yona ka mokgwa wo re tlogo ba re hlankela modimo ka ona, tsela yeo e kgethilego ke modimo ka bo yena ka gare ga baebele e sego yeo e kgethilego ke pastor wa rena, e sego yeo e kgethilego ke moprofeta wa rena wa maaka go ya ka Zakaria, e sego e kgethilego ke moapostolo wa rena wa lefase, e sego e kgethilego ke moreverente wa lefase goba moruti wa lefase, ye e kgethilego ke modimo ka gare ga baebele, tsela yeo morena Jesu a rutilego ka gare ga yona a rutilego ka yona ka gare ga baebele ye ka gare ga buka ya Mateo 6, tsela yeo morena Jesu a go ruta ka ga yona ka gare ga buka ye ka gare ga Mateo 6 ke tsela e kgethwa
yeo e nyaka go ditsebe tsela eo e leng gore go ile wa ekwa ka ditsebe tša gago wa tsamaya ka yona modimo tla go gaogela modimo tla go tloela botlhoko gobane le kgono batho ba rapela e fela ga ba tsamaye ka tsela e swanetšeng ba tsamaya ka tsela e šele mola bona batho ba ba rapela e re ke tle go hlalošetše ke re ka gare ga tsela ena go na le sephiri go na le thapelo ye modimo a rutilego yona yeo e leng gore ka gare ga yona gore gakolotše a re botša gore le seke la tšea se le tlogele se ene le tlogele le se gore le tle le kgone go ba mogao le seke la tla wela ka gare ga bothata gobane thapelo ye batho ba ba e rapelago ba nroga ka letšatši ka letšatši ga ba e rapele ga botse ga ba e rapele ka moo go tshwanetšego ka gona jalo lena ke le tsebiša yona gore le e rapele ka moo go tshwanetšego gore ke se tlo tswela pele ke rogaka ba le gore ya le ngwana ntate wena gore ya le ngwana ntate wena go ka tsamaya ka tsela e le go ka mo re tlo go fa yona e ka dia gore o tlo re šale morago re feleletse re go botsa sephiri thapelo ya sephiri yeo e tlo go dia gore o kgwetse bophelo bo bo sa feleng e fela e jwale ka eo e etsagala go ba bona go le tsebe gobane le pholo ya teng e etsagala fela go ba bona go le tsebe a re tseneng ka gare ga lengwala la rena la lekgone bana ba ntate re tle re kgone go itse rona go etsagalang e fela re pela ga re tsena ka gare ga lengwala la rona ke nwe metsi re boye re tle re tswele pele ka lengwalo bana ba ntate bitso la ntate morwalo mo ya